को 137% इजाफा हुआ, यानी दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। अब ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन कोरोना वायरस आया और उसकी वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। अब ये कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया, और ये नहीं है कि कोई कोरोना वायरस का बहाना किया जा रहा है। कोरोना वायरस इज अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। इससे हजारों लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली मुतासिर हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। पूरी दुनिया में IMF के मुताबिक कोई 4% कम अज कम आमदनी जो है वो गिरेगी, तो नेचुरली उसके असरात हमारे पे भी आए, और लोग बहस कर रहे हैं कि कितने असरात आए, क्या हुआ। तो इसके बारे में हतमी तौर से पता तो बाद में पड़ेगा, क्योंकि अभी तक किसी को 100% यकीन नहीं कि ये कितने अरसे और चलेगी और कितनी शिद्दत आएगी इसमें। लेकिन 2-3 चीज़ें आपको बता दूं जो इसके मोटे मोटे और चीदा चीदा असरात। एक तो ये कि एक अंदाज़ा है कि इससे हमारी मईशत को तकरीबन 3000 अरब जो है GDP का नुकसान होगा, यानी कि जो हमारे तमाम मुल्क की मजमूई आमदनी है उसमें 3000 अरब की कमी आएगी। इसको अंग्रेज़ी में 3 ट्रिलियन कह सकते हैं। फिर अगर FBR की जो हमारी टैक्स की जो कलेक्शन थी वो उसी अंदाज से चल रही होती जिस तरह चल रही थी पहले 8-9 महीने, तो हम समझते हैं कि हम 4,500 से लेकर 4,700 अरब तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब हम बमुश्किल 3,900 तक पहुंचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 500-600-700 अरब की जो है रेवेन्यूज में नुकसान हमें सहना पड़ा। और ये एविडेंस दिया जा सकता है इसको कि किस तरह हर महीने ये रेवेन्यू गिरा, और अगर ये ना गिरता तो हम सब के लिए बेहतर होता। लेकिन कोरोना से किसी को के पास कोई ऐसा हरबा नहीं था कि कोरोना को रोक देते। और तीसरी चीज़ ये कि हमारी दुकानें बंद हुई, हमारी इंडस्ट्री बंद हुई, हमारे बड़े कारखाने बंद हुए, हमारी ट्रांसपोर्ट बंद हुई, और सारी दुनिया में हुई। और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, लोग जो हैं उनमें गुर्बत में भी इजाफा हुआ, और हुकूमत ने फैसला किया कि इसको बहुत अच्छे अंदाज में टैकल किया जाए। महदूद ज़राए के बावजूद जितनी जनरॉसिटी हो सकती है, जितनी जो है एफिशिएंसी हो सकती है, उससे लोगों की मदद की जाए। और 1200 अरब का पैकेज दिया गया। और आपने देखा, आप तो शायद वाकिफ़ हों, लेकिन हमारी पब्लिक को शायद इन तमाम चीज़ों का पता ना हो, इसलिए उनकी खातिर मैं 1-2 मिनट में बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें की गईं। 1,60,00,000 लोगों को हुकूमत ने फैसला किया कि लिक्विडिटी यानी कैश उन तक पहुंचाई जाए, और 1 करोड़ से ज़्यादा को अभी तक पहुंचाई जा चुकी है। और अगर हर ख़ानदान में 6 से 7 लोग हैं और आप 1,60,00,000 लोगों तक पहुँचे, इसका मतलब है कि आप तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानियों तक पहुँच रहे हैं। और ये हुआ, ये सब ने देखा, और पैसे देते हुए भी देखा, और बग़ैर किसी सियासी कंसिडरेशन के, बग़ैर किसी मजहबी कंसिडरेशन के, बग़ैर किसी इलाकाई कंसिडरेशन के, फ़कत अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आपको ये बहुत शफाफ अंदाज में मदद दी गई। और इससे कुछ लोगों को या काफ़ी लोगों को एक ऐसे सपोर्ट दी गई कि वो इस बुरी सिचुएशन में उनके जो हालात हैं मज़ीद बुरे ना हों। उसके बाद आपने देखा कि 280 अरब रुपए की
गंदम खरीदी गई ताकि किसानों के पास पैसा जाए तो वो डिमांड बढ़ाएं और चीज़ों की, ट्रैक्टर्स की या मोटरसाइकिल्स की या पंखों की, या अपने घरों की मरम्मत करवाएं या घर खरीदें ताकि इकोनॉमी में डिमांड बढ़े। फिर उसके बाद आपने देखा कि तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी कमर्शियल एंटरप्राइज थे, जो छोटे कमर्शियल एंटरप्राइजेस थे, उनको हुकूमत ने कहा कि हम आपके बिल देंगे, 3 महीने बिजली के बिल देंगे, मौखर नहीं करेंगे बल्कि दे देंगे आपके बिल। वो दिए गए ताकि उनकी जो कंपनीज हैं उनको रिवाइवल में मदद हो। फिर 50 अरब दिए गए एग्रीकल्चर के लिए कि फर्टिलाइज़र की कीमतें कम करें, आप जिस अंदाज में भी आप बेहतर समझते हैं किसानों के लिए वो खर्च करें। तो ये तो यहाँ से हुई चीज़ें। उसके बाद सब्सिडी दी गई ताकि लोगों को, जिस कारखाने को भी पैसों की ज़रूरत है अपने एम्प्लॉइज़ को देने के लिए, पेरोल एक्सपेंस का निज़ाम लाया गया, वो सस्ते दामों उनको मदद की गई। और तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा जो हैं बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया। इसी तरह से जो प्रिंसिपल है, अगर किसी भी कंपनी का वो ड्यू हो रहा है बैंक्स की जानिब, तो उसको 1 साल के लिए मौखर किया गया। इसी तरह कंज्यूमर्स जो हैं यूटिलिटीज़ के, उनके बिलों को 6 महीने तक मौखर किया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त जबकि हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। और अगर हमें एक फ़ायदा हुआ इस सारे सिलसिले का कि दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम हुई, तो हुकूमत ने कोशिश की कि इस तरह न करे कि अपने टैक्सेस बढ़ा ले और वो खुद जितना चाहे उसको रख ले। कोशिश ये की गई कि जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं रखा जाए और जितना मैक्सिमम फ़ायदा पब्लिक को दिया जा सकता है वो दिया जाए। तो आपने देखा कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बहुत शदीद अंदाज में कम हुई, और ये खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के मिडिल क्लासेस जो कि इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत में थे, उनमें उस दिक्कत को कमी करने की खातिर की गई। और जो केरोसिन ऑयल है उसकी तो 2/3 कीमत कम कर दी गई, यानी अगर उसकी कीमत 100 रुपये थी तो वो 66 रुपये कम कर दी गई और 33 पे ले आई गई। सो ये सारी चीज़ें हुई। अब हमें आगे की तरफ देखना है। ये जो साल गुजरा, इसमें मैंने आपसे शेयर किया कि पहले 9 महीने में एक इस्तेहकाम दिया गया, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लाई गई और उनका फ़ायदा आवाम तक पहुंचाया गया। जो कोरोना वायरस के शदीद असरात हुए, उनसे निपटने के लिए एक अच्छा पैकेज दिया गया। और अब हम आगे की जानिब देख रहे हैं। तो आगे जाते हुए हमें क्या सोचना है? देखें, फिर मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जो सबसे अहम चीज़ है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते और जो माजी में मिला है और इस मुल्क के गले में पड़ा हुआ है तोहफा, वो है जो कर्ज हमने लिए हैं उनकी वापसी। तो इस साल पहली चीज़ ये है कि हमें 2,900 अरब फिर देने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 5,000 अरब रुपए वापस किए गए और अब 2,900 अरब और देने हैं। तो कुदरती बात है, उससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, उसमें कमी करना हमारे बस में नहीं। और आप प्लीज़ ये बात समझें कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ये 2,900 अरब कर्जों में देने की बजाय पाकिस्तान की पब्लिक पे खर्च करें। हम तो चाहेंगे कि एहसास के प्रोग्राम को और डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। आप सोचें कि एहसास का प्रोग्राम अगर 200 अरब का है या 150 अरब अभी तक खर्च किए जा चुके हैं और ये 3,000 अरब हम देने जा रहे हैं,
تو 20 احساس کے پروگرام بنائے جا سکتے تھے، 20 گنا احساس کا پروگرام بڑھایا جا سکتا اگر ہمیں یہ قرض نہ دینا ہوتا، لیکن یہ قرض دینا ہے۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم حکومت کے اخراجات کم کریں، اور ہم نے حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں۔ کیونکہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ جتنا اپنی پبلک کو دے سکے دے، اور جتنا کم ٹیکس لے سکے لے۔ لیکن اگر ہمیں 3000 ارب دینے ہیں اس ملک کے اوپر جو قرضہ ہے، تو قدرتی بات ہے کہ پھر ہمیں کہیں کاٹنا ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرض لے رہے ہیں، تو آپ جا کے دیکھیں کہ ہم قرض کیوں لے رہے ہیں۔ ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی عیاشی کا شوق ہے، ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے، ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ میں کوئی بجٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ ہم قرض بنیادی طور پہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے قرضوں سے نپٹنا ہے۔ تو اب اس بجٹ میں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے جو ماضی کے لیے ہوئے قرض ہیں، وہ ہم واپس کریں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی جو ہے پلر ہے اس گورنمنٹ کا، اس بجٹ کا، کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اور ہم ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ ہم ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات کو کم کریں گے، لیکن حکومتی اخراجات کو کم کریں گے، اور اس کے باوجود ہم جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بڑھائیں گے۔ اور ہم نے پچھلے سال میں جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام کی، اس میں 100 بلین کا اضافہ کیا اور یہ 650 بلین پہ رکھا۔ اور ہم نے یہ کہا کہ جو احساس کا پروگرام ہے جس کے تحت ہم پاکستان کے کمزور طبقوں کو پیسے دیتے ہیں، اس کو بھی مزید ہم بجٹ دیں گے۔ اور یہ جو ہم نے 1200 کا جو پیکیج دیا ہے، اس میں سے بھی جو پیسے بھی بچیں گے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے تاکہ وہ اگلے سال بھی استعمال کیے جا سکیں لوگوں کے فائدے کے لیے۔ دوسرا کیا بڑا پہلو ہے اس حکومت کا، اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیف والا بجٹ ہے، کہ اس میں بہت ٹیکسز کاٹے گئے ہیں، اور میں چند کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ وہ لسٹ اتنی بڑی ہے کہ سارا وقت گزر جائے گا اگر میں وہ لسٹ پڑھنا شروع کروں، کیونکہ یہ 4.5 پیجز کی یہ لسٹ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ٹیکس کاٹے گئے ہیں۔ تو اس میں سے میں جو ہے آپ کو چند جو بہت اہم ترین ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی 1623 ٹیرف لائنز ہیں۔ ٹیرف لائنز بھی ایک کہ جو امپورٹ ہوتی ہے، جو را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے ہماری انڈسٹریز کے لیے، جس میں کیمیکل انڈسٹری ہے، پیٹرول انڈسٹری ہے، فرٹیلائزر ہے، ربر ہے، لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے۔ تو 1623 لائنز، اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں آئٹم، کیونکہ ہر لائن میں کئی آئٹم ہوتے ہیں، تو ہزاروں آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر صفر کی جا رہی ہے ڈیوٹی، یعنی وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں اور ان پہ ٹکا بھی ڈیوٹی نہیں ہوگی، صفر ہوگی۔ یہ ختم کی جا رہی ہیں ساری ڈیوٹیز۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے بزنسز کے لیے کاسٹ جو ہے وہ کم ہو اور وہ اپنا بزنس بڑھا سکیں اور لوگوں کو جابز دے سکیں اور ہماری ایکسپورٹس بڑھا سکیں۔ دوسری چیز، 200 کے قریب ٹیرف لائنز، یعنی اس میں بھی پھر چند ہزار آئٹم آ جاتے ہیں جو کہ را مٹیریل اور انٹرمیڈیری گڈز ہیں۔
جس میں پیکیجنگ، ربر، جوتے، ہوم اپلائنسز، اس انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا. اور یہ 200 ٹیرف لائنز. خبروں کے ساتھ میں ہوں رحیل انتخاب، اور ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں پوسٹ بجٹ کی تقریب کی جانب، اور رزاق داؤد جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں. ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوتا ہے، میک ان پاکستان کی ایک ہماری پالیسی ہے. اور ایک اور چیز ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 2002 سے 2007 تک ہمارا ایکسپورٹس بڑی اچھی طرح سے اوپر جا رہے تھے، اور اسی وقت ہمارے جو ڈیوٹیز تھے رو مٹیریلز کے اوپر، انٹرمیڈیٹ کے اوپر، وہ کم ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے وہ بعد میں ریورس کر دیا، تو ہمارے ایکسپورٹس بھی گر گئے. تو یہ ہماری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اینٹی ایکسپورٹ بائس کو ہٹانا ہے. اور ایک اور چیز ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس میں، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے، جتنے بھی ڈیوٹیز، ٹیکسز، سرچارجز آن اینی پروڈکٹ، وہ ان کو ریفنڈ ملتا ہے. تو ہم لوگوں نے اس سال بڑی اچھی طرح سے 4-6 مہینے پہلے ایف بی آر سے ہمارے ڈسکشنز ہوئے ہیں. انہوں نے ابھی یہ سارے پروسیس ہے نا، اس کو ریویمپ کر دی ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے 1 جولائی سے جو بھی کسٹمز ڈیوٹی ڈرو بیکس ہے وہ بہتر طور پر کیلکولیٹ ہوں گے، بہتر طور پر تقسیم ہوں گے. اور یہ بھی جب فارن ایکسچینج ریئلائز ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹرز کو ملے گا، یہ ایف بی آر میں نہیں جائے گا. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جس طرح سے اس کی کانسیپٹ بنائی ہے ٹیرس کا، یہ اس کا فائدہ ہوگا ملک کو. شکریہ. جی زوم سے سر 1-2 کویسچن لے کے پھر ہال میں آ جاتے ہیں. شعیب نظامی صاحب دنیا نیوز سے، انہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے، اور نوید اکبر صاحب آج نیوز سے. صاحب آپ اپنا مائک آن کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. شیخ صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایسے افراد جو کہ لاسٹ 14 ایئر سے جاب کر رہے ہیں اور اپنا انکم ٹیکس جمع کرا رہے ہیں، اس کرونا کے بعد وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے حکومت کوئی سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ ابھی تو ای او بی آئی کی جو ایج ہے وہ 15 ایئر سروس کی ہے، اور 60 ایئر جو اس کی عمر ہونی چاہیے تو وہ ای او بی آئی اپلائی کر سکتا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ جو ملک میں اس وقت آن لائن سروسز جیسے ایپ ہیں، فوڈ سے متعلق ہیں، ٹرانسپورٹ سے متعلق ہیں، ریٹیل سے متعلق ہیں، وہ ہماری اکانومی میں کہاں پر جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں، اور ان کا جی ڈی پی میں کیا حصہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ، جو ابھی آپ نے تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا جو ہے جو اوور آل امپیکٹ افیکٹ وہ کتنا ہے؟ شکریہ. نوید اکبر صاحب آج نیوز سے. جی آپ نظر آ رہے ہیں، بولیں نوید صاحب. جی نوید بات کر رہا ہوں آج نیوز سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ کم ہوئی ہے، اس کے علاوہ آر این ایل جی کی قیمت کم ہوئی ہے، لیکن اس کے جو سی این جی کی قیمت کم نہیں ہوئی. دوسرا یہ کہ پچھلا سال مسلسل جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ مسلسل ہڑتال میں رہے، بار بار انہوں نے ہڑتال کی. ان کے کنسرن دور کرنے کے لیے اس بجٹ میں کیا کیا گیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی اور پینشن نہیں بڑھائی گئی، تو یقیناً وہ بھی اسٹرائک پر جانے کا سوچ رہے ہیں. تو اس سے اکانومی کو جو لاس ہوں گے اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اور ایک یہ ہے کہ سی پیک کا ML1 کے لیے تو آپ نے پیسے رکھے ہیں، سی پیک اور کون سے منصوبے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کا سب سے اہم منصوبہ ہے، تو اس کے لیے اور کون کون سے پروگرام ہیں جن کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہیں؟ جی شکریہ. ہال میں بھی کروا لیں. جی لے لیں. جی خلیق کیانی صاحب ڈان سے، اور عامر سیال آپ تک نیوز سے، اس کے بعد یہاں پہ مائک آ جائے. سر 2 چیزیں، ایک تو کل حماد صاحب نے جو اپنی سپیچ میں نان ٹیکس ریونیوز کا نمبر بولا وہ 1.6 ٹریلین بولا تھا.
جبکہ جب وہ نمبرز اپنا ڈاکومنٹس میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ 500 بلین کے جو ادر ٹیکسز ہیں وہ بھی اس میں ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو ایک تو اس کو کلیریفائی کر دیں. دوسرا یہ کہ ہر سال آپ سمیت ساری حکومتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ جی ہم جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں ان کو وڈرا کرتے جا رہے ہیں, یعنی کم سے کم کرتے جا رہے ہیں, اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پچھلے سال سے بڑی ہوئی. اس دفعہ میرا خیال ہے 1.5 ٹریلین یا سم تھنگ لائک دیٹ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب آپ ایگزمپشنز ہٹاتے ہیں اس کے باوجود اس کی کاسٹ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ سکتے ہیں کہ کیانی صاحب ہمیشہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مشکل سوال جو ہے لائیں گے. نہیں اچھا یہ جی 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 ہوتے معصوم ہیں لیکن خود بھی معصوم ہیں کیانی صاحب. اچھا سر یہ اس پہ جو آپ نے ڈیوٹی ریلیف دیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے. تو یہ ڈسکنیکٹ سا ایک لگتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹیز تو کم کی ہیں, انڈسٹریل پالیسی کوئی نہیں ہے. منسٹری میں جو پروفیشنل عملہ ہے وہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے. منسٹری کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز کی پیداواری لاگت کیا ہے. جو شوگر رپورٹ آئی ہے اس میں یہ چیز آئی ہے, کاسٹ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے منسٹری کا, کوئی نہیں ہے. یہ جو 2 روپے کا ماسک ہے یہ 30 روپے کا مل رہا ہے, یعنی کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے جس نے پوری چیز ریگولیٹ کرنی ہے وہ اپنا فرائض نہیں کر رہی. تو ایک تو اس سے سر اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا میئرز لیے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے سب سے کامیاب ترین پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے لیے جو ہے بالکل پرائیویٹائزیشن منسٹری کی جو پرفارمنس ہے 2 سال سے کوئی کام نہیں ہوا. LNG کے 2 پلانٹس جو تھے بیچنے تھے پاور پلانٹس وہ 2 سال سے نہیں بک سکے, کیونکہ اگر پہلے بیچے جاتے تو شاید آپ کو پیسے اچھے مل جاتے. اب جو سچویشن ہے اس میں تو ان کو ڈسپوز آف کرنا بھی کافی مشکل ہے. تو پرائیویٹائزیشن پہ بالکل پروسیس سلو ہے, اسے تیز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو FATF نے کہا کہ جو لائرز ہیں جو بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اور کوئی ریسیٹ نہیں دیتے, جیولرز ہیں, ریئل اسٹیٹ ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, انہیں ٹیکس نیٹ پہ لائے. اس کے لیے آپ نے کوئی اسٹیپس نہیں لیے اس بجٹ میں. تھینک یو. شہباز رانا ایکسپریس. تھینک یو سر. اچھا ڈاکومنٹ سے جو ایک امپریشن آتا ہے کہ آپ نے ایک ایفرٹ کیا ہے کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ ریوائیو ہو, تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی ٹائم فریم دے سکتے ہیں کہ کب بورڈ میٹنگ ہوگی, ہمارا جو پینڈنگ سیکنڈ ریویو ہے فار لاسٹ 5 months وہ اپروو ہوگا؟ سیکنڈلی ایک اور جو چیز بجٹ ڈاکومنٹ سے کلیئرلی آ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے کمپلیٹلی گیو اپ کر دیا ہے. آپ کے جو نمبرز ہیں وہ میچ نہیں کر رہے. آپ کو انٹرنلی پتا ہے کہ آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے 1.2% سے کم ہو ہی نہیں سکتا بائی آل مینس. آپ نے 0.5 پہ ایگری کر لیا. FBI کا ٹارگیٹ جو ہے آپ نے خود بتا دیا. بجائے اس کے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لے کے آئیں, آپ کہہ رہے ہیں صوبوں کو کہ وہ ریئلسٹک بجٹ بنائیں. تو یہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں یا یہ کہ ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں اتنے کمپیلنگ ہیں کہ اس دفعہ آپ نمبرز کو میچ کر ہی نہیں سکے؟ لاسٹلی ایک بڑے افسوس کے ساتھ بات, اور میں صرف سوال ہی کروں گا, باقی آپ لوگوں کا کام ہے جواب دینا. ٹیکس ایگزمپشنز کا کیانی صاحب نے ذکر کر دیا. 1.15 ٹریلین اس سال, 972 ارب پچھلے سال, 2122 ارب کی ٹیکس ایگزمپشنز PTI نے دی ہیں. اس میں آپ کی لسٹ دیکھ رہا تھا, میڈم نوشین اس کے اوپر روشن ڈال سکتی ہے. آپ کے سیکشن 61 اور 66 کے اندر آپ نے ایسے ادارے ڈالے ہوئے ہیں انکم ٹیکس ایگزمپشنز کے. سر مجھے بتائیے کہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز آپ ڈونیشن دیں, اس پہ ٹیکس ایگزمپشنز, اس کی جو آمدن ہے اس کے اوپر ٹیکس ایگزمپشنز, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا کسی بڑے گھر سے ان کا کوئی تعلق ہے, ان کے جو مالکان ہیں یا جو بھی اس کو رن کرتا ہے اس کو؟ جی عمر حیات خان بول نیوز سے. میرے چھوٹے 3 سوال ہیں. ایک سوال چھوٹے بالکل 1 لائنر, اور ایک تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں آن گراؤنڈ ابھی تک اعلان کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور دوسری بات کہ جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے کیا اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی تک ہم پینڈیمک سچویشن میں ہیں. اور آپ نے پیٹرولیم کی بات کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا عوام کو, لیکن آپ نے نئے سال جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا ہے اور 260 سے آپ نے 450 ارب روپے کر دیا ہے. اور اس میں ذرا, اور دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس کے اضافے کا جو کمی کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا. آج بھی جو SBI رپورٹ ہے اس میں 0.05 جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے انفلیشن میں. جی
जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा था कि मुश्किल सवालों के जवाब जो हैं वो हमाद अजहर और नौशीन भी बैठी हुई है, आई थिंक उसने कुछ भी नहीं कहा है तो हमें उससे भी मौका देना चाहिए कुछ कहने का। तो कुछ जो है और जो सबसे बड़ा यहाँ पे माहिर है इन तमाम चीज़ों का वो भी यहाँ मौजूद है, उसका नाम है डॉक्टर हामिद अतीक, और आई थिंक उसको भी एक टैक्स एक्सपेंडिचर एक मरहले पे उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा मीटिंग में, ठीक है ना, क्योंकि शब्बर ज़ैदी की गैर मौजूदगी में आई थिंक ये वो रोल ये अदा करेंगे। अच्छा देखें, पहली दो तीन चीज़ें कह दूं। पहली बात ये कि पेट्रोल और आरएलएनजी की कीमतें कम हुई, और दूसरी जो गैस की कीमत है चूँकि उनमें एडजस्टमेंट्स जो है वो ज़्यादा अरसे से होती है तो उसमें भी एडजस्टमेंट होने जा रही है, और उसमें भी जो आप देखेंगे कि उसमें भी ये जो दुनिया के ट्रेंड हैं वो नज़र आएंगे आपको। दूसरी चीज़, प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम को काफ़ी तेज़ करने की कोशिश की गई, और दो बड़े जो प्लांट थे इलेक्ट्रिसिटी के वो तकरीबन फाइनलाइजेशन की स्टेज पर थे कोरोना से पहले। अब ज़रूर चीज़ें मुतासिर होंगी लेकिन वो प्रेशर बरकरार रहेगा। साथ ही साथ जो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट थी उसको भी काफ़ी 15 नई कंपनीज उसमें डाली गई और उस लिस्ट को एक्सपेंड किया गया है। तो इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है इसको परसू किया जाएगा। दूसरी चीज़ के नॉन टैक्स रेवेन्यू बजट में क्या है और एक्चुअलिटी क्या है या किन चीज़ों को कंबाइन किया गया है उसका जवाब फाइनेंस सेक्रेटरी साहब आपको दे देंगे। अभी जहाँ तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराद दी गई हैं, ऐसी चीज़ों में कुछ वक्त लगता है लेकिन हम अपनी जानिब से तो मराद दे सकते हैं और आसानी पैदा कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उन मराद और उन जो कंसेशंस है उसका फ़ायदा लें। तो हम इनकरेज करेंगे उनको कि वो जितना जल्द इन चीज़ों से फ़ायदा लें, और आज हमने मज़ीद मराद दी है इस मामले में कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करके। देखें ये IMF प्रोग्राम और उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग उठाते हैं, तो मैं वाज़े कर दूं कि IMF देखें इसलिए नहीं बनाया गया है कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म करे। IMF एक ऐसा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा की तरह जिसको 200 यानी ममालिक पूरी दुनिया ने मिल के बनाया है, और उसका मकसद है कि अगर कोई मुल्क एक इक़्तिसादी दुश्वारी में मुब्तला है और उनसे बोरो करना चाहता है तो उनका बोर्ड उनको दे सकता है पैसे। वो एक बैंक की तरह है, और हर बैंक की ख्वाहिश होती है कि जब वो किसी भी अपने क्लाइंट को पैसे दे कि वो उनको इस हैसियत में हो कि वो उन्हें वापस दे सके। तो पाकिस्तान और IMF का ताल्लुक ऐसे नहीं है कि IMF पाकिस्तान पे हुक्म कर सकता है और पाकिस्तान जो है हर सूरत में ताबेदार है कि उससे वो फॉलो करना है। IMF का बुनियादी मौक़िफ़ तो यही है ना कि आप अपनी हैसियत के साथ चलें, आपके पास जितनी आमदनी है उसके हिसाब से अखराजात करें, और अगर कुछ मुश्किल फैसले हैं जो आप नहीं कर पा सके हैं तो करें। तो आई थिंक इसको एक पता नहीं क्यों हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि इसको अजीब व गरीब अंदाज में तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो IMF के साथ एक मुसलसल डायलॉग चल रहा होता है, जिस तरह जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके साथ भी होता है। लेकिन IMF की एक मरकजी हैसियत है दुनिया के फाइनेंशियल निज़ाम में, और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह भी देखती हैं कि IMF के साथ किसी मुल्क का कैसा ताल्लुक है, उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज़ भी वज़ा करती हैं। तो
IMF के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा कि जब ये कोरोना वायरस का सिलसिला हुआ तो वो सबसे पहले थे जिन्होंने जाके 1.4 बिलियन की कंसेशनरी लेंडिंग पाकिस्तान में अपने बोर्ड से अप्रूव कराई। और ये जो डिस्कशन है कि उनकी नेक्स्ट जो है रिव्यू कब होगी और नेक्स्ट ट्रांच, तो अब हम बजट से फारिग हुए हैं तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर आपको आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में आपको तफसीली बता देंगे। जहाँ तक ये है कि जी आप क्या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा कर कीमतें जो दुनिया में कम हुई हैं उनसे उनका फ़ायदा पब्लिक को नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसकी जो रेट है वो 30 रुपए है फी लीटर मैक्सिमम, उसको हमने नहीं छुआ है। वो जो है वही 30 रुपीस जो है मैक्सिमम पे बरकरार है और हमारा कोई इरादा भी नहीं है उसको बदलने का। तो इसको भी यानी इस तरह से पेश करना कि गोया कोई तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और ये जो कीमत बढ़ने घटने जा रही है इसको पब्लिक तक, भाई आप रिकॉर्ड को देखिए ना। हमें तो बहुत मशवरे मिल रहे थे कि जी आप इतना कैसे गिरा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत, इस सारे इलाके में किसी हुकूमत ने इतना नहीं गिराया है। तो अगर हम चाहते तो उस वक्त भी रोक सकते थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एक विजन के तहत हमने कहा नहीं, हमारे लोग जो हैं इस वक्त मुश्किल में हैं, ख़ासतौर से मिडिल क्लास लोग, हमारे एग्रीकल्चर इस वक्त जो हैं वो डील कर रहे हैं क्रॉप्स की से, तो दो उनको, और वो दिया गया और आइंदा भी इंशाल्लाह यही पॉलिसी होगी। अब जो है देखें कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई दिक्कत हुई है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे तो नहीं डाली जानी चाहिए ना, वो तो सारी दुनिया में हुई है। तो अच्छा, अब आखिरी चीज़ कि ये जो है कि जी प्रोविंसेस को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें 57.5% सूबों को जाते हैं और 42.5% हुकूमत को जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी प्रोविंस का फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, वो उसको मुकम्मल इख्तियार है कि वो जो भी अपने टारगेट्स फिक्स करे बेस्ड ऑन उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये तो एक उनका इख्तियार है ना, वो उसको यूज़ कर सकते हैं और से दिया जाता है, जिससे लोगों को ये ख्याल आ रहा है कि शायद ये 1120 अरब का या जितने का भी है ये हमने दे दिया रिलीफ। ये बताएं ना कि ये पहले कितना होता था और पीटीआई गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसे कितना रिड्यूस किया है। बट जस्ट बिकॉज द फॉर्मेट हैज़ बीन चेंज्ड, आई हैव सीन दैट देयर हैव बीन अ फ्यू फॉल्टी हेडलाइंस अलोंग दिस सब्जेक्ट। हमने इसमें इस दफ़ा जो है PFM लॉ की रिक्वायरमेंट के तहत तमाम तफसीलात कि कौन से तबके को क्या बेनिफिट दिया गया, ये नहीं कि उनको ये बुरा बेनिफिट मिला है, देयर आर इकनॉमिक रीजंस फॉर इट। वो इस दफ़ा सारा डिस्क्लोजर आपको किस साल से मिला हुआ है आप टैक्स लॉ में ट्रेस कर सकते हैं। पिछले साल तक ये रकम थी ये 1500 अरब रुपए थी। तो पिछले साल हमने 350 अरब रुपए की एग्जम्पशंस इसमें रिमूव की हैं और इस साल एग्जम्पशन रिमूवल तो नहीं हुई है, लेकिन ये इस गवर्नमेंट के आने के बाद 350 अरब रुपए की एग्जम्पशंस जो हैं वो ख़त्म की गई हैं और आगे चल के जब हालात बेहतर होते हैं तो मज़ीद ऐसी चीज़ें इसमें से कम की जाएंगी। लेकिन इसका लिए अब पब्लिक में फुल डिस्क्लोजर मौजूद है कि किस गवर्नमेंट ने कौन सी 2005 में दी गई थी, कौन सी 10 में दी गई थी, कौन सी 15 में है और कौन सी 20 में है। ये तमाम रिकॉर्ड अब आपके सामने मौजूद होगा, क्लॉज बाई क्लॉज उसका इफेक्ट, और हर बंदा हमें चैलेंज भी कर सकता है और हम उसको ठीक करने के लिए भी तैयार हैं। ये अभी हमाद अजहर साहब को एक दो क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो रिस्पॉन्ड करने दें, फिर लास्ट वर्ड विल बी रज़ाक दाऊद। ओके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर बात हुई है और आपने देखा कि हमारी हुकूमत ने साथ ही साथ सबसे पहले नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान किया रज़ाक दाऊद साहब के अंडर। उसके बाद
हमने एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अभी निकाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2 to 3 व्हीलर्स की हमने निकाली है, 4 व्हीलर्स के ऊपर हम जा रहे हैं। अगले साल हम ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी को रिवाइज़ करने जा रहे हैं। शुगर की पॉलिसी इस मुल्क में जो है वो सूबों के साथ मिल के इंशाल्लाह ताला हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये सारा काम है जो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह सेक्टर बाय सेक्टर हम जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी गुजारिश करूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को कंफ्यूज ना करें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के परव्यू के साथ। हमारा ये जो सिस्टम है ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर बेस्ड है और एक रेगुलेटर्स यहाँ पे हमारे मौजूद हैं जो मिनिस्ट्री से और एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट से बिल्कुल ऑटोनमस होके अपना काम करते हैं। कंपटीशन कहाँ पे ख़राब हो रहा है, कहाँ पे कोई फाइनेंशियल मेल प्रैक्टिस हुई है, SECP, FBR, ओगरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट और ये जिसका मैंने जिक्र किया अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनके रोल्स जो हैं वो भी अलहदा डिफाइंड हैं और मिनिस्ट्रीज़ का जो रोल है वो अलहदा डिफाइंड है। मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो फ़र्क पॉलिसीज़ लेके आती हैं इंडस्ट्री की फर्दरेंस के लिए, बट एट द सेम टाइम हम हर वक्त राब्ते में भी रहते हैं रेगुलेटर्स के साथ और हमारी असिस्टेंस कोऑपरेशन हमेशा हाजिर रहेगी कि किसी जगह पे कार्टलाइजेशन, फाइनेंशियल मेल प्रैक्टिस अगर किसी जगह होएगी तो हर जगह से हम उसको करेंगे, बट द रोल्स आर सेपरेट, द रोल्स आर सेपरेट। जी मैं बता जी वो सॉरी नॉन टैक्स रेवेन्यू, लेट मी टेल यू, वो है 1.6 ही। आपकी बात दुरुस्त है कि उसके वो हेड्स 2 हैं ज़रूर, अगर कोई इबाम है तो वो भी हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 1.6 है और उसकी डिटेल्स होंगी वो भी मैं आपको दे दूँगा। मेरा ख्याल है इट इज़ एग्जैक्टली जो है, हो सकता है कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी है, वो मैं आपको बता दूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं कि एक्सपोर्ट की एक स्ट्रेटजी बनी हुई है कि नहीं। तो ये है हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, उसमें हम लोगों ने सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखे हैं कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो कहाँ कहाँ बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ाना है, क्या क्या करना है। जो अभी बजट में पॉइंट्स आ गए हैं वो वही पॉलिसी के तहत आए थे। फिर हम लोगों ने ये देखा कि हमें जो पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स है कि हमारे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये बहुत नैरो है, रेंज बहुत कम है, इसको बढ़ाना है। तो इसको किस तरह से बढ़ाएंगे और जियोग्राफिकल डिस्पर्शन किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और उसके तहत हम लोगों ने लुक अफ्रीका पॉलिसी बनाई है। और फिर हम लोग गए थे ये जनवरी में, और ये पहला मरतबा है कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन 100 बिजनेसमैन यहाँ से गए नायरोबी, और वहाँ से 28 कंट्री से लोग आए एंड एक 2-3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे ले जाना है। और इसके लास्ट पॉइंट इज़ ई कॉमर्स पॉलिसी बन चुकी है और इट इज़ नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। और ये कोरोना में एक सेक्टर को डेफिनेटली एक लिहाज से फ़ायदा हुआ है, वो है हमारा IT सेक्टर। इसलिए कि हमारा IT सेक्टर बंद नहीं था, जल्दी से जल्दी हम लोगों ने खोल दिए, और अभी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान में या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर सके, और पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स भी, और इसमें मैं तकरीबन हर हफ्ते में बात करता हूँ उनके साथ, और वहाँ इम्प्रूवमेंट हुई है और एक्सपोर्ट्स हमारे IT सर्विसेज के बढ़ रहे हैं। ओके जी।
آپ کو بتائیں کہ اس وقت پوسٹ بجٹ کی بریفنگ جاری ہے اور حکومتی ترجمان معذرہ بیٹھ کر جو ہے وہ تمام تر جو رپورٹرز ہیں، میڈیا ورکرز ہیں، ان کو بریف کر رہے ہیں کہ گزشتہ روز بجٹ کیسا آیا ہے۔ عبدالحفیظ شیخ کا بتانا ہے کہ جو موجودہ بجٹ ہے یہ کرونا کے حوالے سے ہم نے بنایا ہے اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ تمام تر سیکٹرز کو ریلیف دیا جائے اور ٹیکس فری بجٹ یہ نام دیا گیا ہے۔ IMF کے مطابق پوری دنیا میں آمدن 4% گر گئی ہے۔ مشیر خزانہ نے یہ موقف اپنایا ہے اور کہا ہے کہ اسکول کی فیس پر ٹیکس کی شرائط بھی ختم کر دی ہے۔ کورونا سے ہماری معیشت میں 3000 ارب کی کمی آئے گی۔ ٹیکس نہندگان کے لیے اسکول فیس پر ٹیکس کی شرائط قرار ہے۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اب تک۔